ভমিয়া প্রভু গৌর এলো প্রভু গৌর এলো ঘরে ঘরে गौरव महाप्रभु और नित्यात्मा महाप्रभु ये दुई जन लोग बुलाई नगर उन्होंने मोहम्मदी बाबा को पर सभी को नहीं नगर भ्रमण बुलाई करी हम बेस समाज को नहीं आकर पास है अरे नगर बाहर थिला नगर बाहर थिला नगर बाहर थिला गौरव साध लागिलो नगर बाहर थिला बढ़िया भाई मोर फोन करके नाचिया Bye.
बढ़िया नाचती है सतरे भाई का बढ़िया ढेर ढेर नाचती हां हां लोग ऊंचा दिया ये मानी भगवान भगवान सुंदर नवदीप धाम को नगर परिक्रमा कर उड़ाइले बिना भक्ति बिना भाव बिना सन्यास महाप्रभु जी सन्यासी धर्म को ग्रहण कर जाई परिबन नगर को तो सन्यासी हेले 24 वर्ष भक्त मानवर आत्म सही रपारी आज सन्यासी धर्म को अवलंबन करी आज द्वारे द्वारे बुली गौरांग सुंदर नाम प्रचार करिया बुले केते वर्ष 40 वर्ष Hadi yavaş
କେହି ଭାରତର ମୁନି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଶିବା ସାୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ Hare
ये कीर्तन बोला जाति कौन बोला हमारा ये कीर्तन बच्चे आपका पश्चिमी कीर्तन किंतु माना आपका पश्चिमी को आधुनिक दिना भाई भजन कीर्तन होगा किंतु भजन कीर्तन पुणी आमर कीर्तन को आसे अच्छा ये झूठी झूठी जिस तरह का बच्चा लोग बाहर कुछ नहीं
যেটা পচারে কাহা পছি নেব ঠাকুর বুঝ নেব ইলো বিয়ে বিয়ে তাই ইয়ে রহুলা যে যেন হো দেই গানা দেই গানা দিয়া আচ্ছা যে তো আগে দিব না নাতি আগে দিব পছরে দেখো যাহা কইবো সে আগে যে যে আগে আগে নাতি পছে পছে যে যে আগে আগে নাতি পছে পছে যে যে আগে আগে নাতি পছে পছে জৌলতে বলে জীবন হেবা ওটা দেইরা দেইরা দিয়া যে জানো দেইরা দেইরা দিয়া যে জানো দেইরা আমার ভাগ্য বলে আমি শুনেছি দাদা আমরা শুনি পারি দৌড়ে ফেলে হুয়া তো হই পড়ি দই করনা করনা প্রফারা দি হলো তখন অপেক্ষা করা মানে কীর্তন কীর্তনটা মাঝে বলে যায় ঠিক তার মানে হ্যাঁ এই ছয় সাই করি চরণে
যে জগৎ আছে কি সেই দিকে মনে আসলে কেমন হবে বলে নাম প্রেমে বাই হয়েছি এই দিকগুলো যায় না আমি 64 মহিলা করে বসে সোনালি নদিয়ার নাচ আপনার সোনালি নদিয়ার নাচ কেমন আছে বলে 64 মহন্ত বসেই মহাপ্রভু মন্দিরে মালা দিয়েছেন আমি যেতে ভগবান অছেন নলাকে আপনি বসাই রহিলেন মুটিকে মন্দিরে মালা হাত ধরে রিকোয়েস্ট করি আমি তো প্রকাশ করে আসছি কি আপনি নিবেদন দেবেন
ନିପୁଣତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ମାଳ ଦେବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି ରହିବା ଟିକେ ଭାଗିବା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କଥା ହେଇଛି ଏ ଯେମିତି 17 ମାସ ହେଲା ଖାଇବେ ଟଙ୍କା ନା ନାଚଲା ବେଳେ ଇଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ଖାଉଛି କେତେବେଳେ ନାଚୁଛି ନାଚ କେହି ଦେଖିନା ନିପୁଣତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ରହିବ ତୁମର କାମ ହେଲା କଣ ନା ଇଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନା ମାଳ ଧରିଛନ୍ତି ଆଗ କାମ ହଉଛି ଏ ମାଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବା ତା କାମ ହଉଛି କଣ ସେ ମାଳକୁ ସେ ନବ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବାହ ଏ ଯୋଉ ମାଳ ଲୋକମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ସହିତ ଏ ତୁଳନା ଅଛି ଇଏ ମାଳକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ନେବେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଠିକ ନାଚୁଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଯାକ ଠିକ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ମାଳକୁ ଧରନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ मोर भक्त भागवत कहिया बोले आपका बाटा को छछरा मो नाम कीर्तन कले जगत भागवत प्रमाण करिस आपण तो नाच ना आपण को नाच जगत जगन्नाथ नाच कहले मोर भक्त सन्यासी देवी पहले असलो बाबूली मानवती सहज प्रकार में लेके बटे पहले हरियाणी भाई गागा बाजा सरी 500 लोग बलवटन जदी माल आपको खाली देखबा माल बिंदु ताई कहला ना बटेबे ऐसा करे तू दे तो क्या मैं चेष्टा अच्छा ये सन्यासी को मारा देले क्या हो मारा तो देई सारी टका 500 टका दबो नाम जब सरी जाई थो बेला बेला समस्त मिसी गोटे से ये कहिबा कहला ये लोवा सन्यासी सबे ए बेके नाम बोला भगवान केमिति राशि भगवान भगवान सहित कहले ये लोवा सन्यासी सबे
খেঁচিকে কইলে মহাদেবকে না রড়ে বলো আরে দেইছি যশোদারানী আরে দেইছি যশোদারানী দেইছি যশোদারানী ভগবান পুরাণী মনে করা কথা হই মনে করা হই ইউএনপি কম করি রানী কম করি নদিয়া পুরি मोटर चलावे